अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। नाज़रीन कराम, ज़रा गौर से सुनिए। कुछ दुआएं आवाज़ नहीं मांगती, वो सिर्फ़ सच्चाई मांगती हैं। कभी दुआ सिर्फ़ अल्फाज नहीं होती, कभी दुआ सिर्फ़ सीने की धड़कन बन जाती है। इंसान जब टूट कर बैठता है, अल्फाज रास्ता भूल जाते हैं, मगर दिल अपनी बात कहने लगता है। यहाँ आह निकलती है, खामोश मगर भारी, और आंखें चिपक चिपक कर भीग जाती हैं। जब इंसान अल्फाज ढूंढते ढूंढते खुद को खो दे और आंखें अचानक नम हो जाएं, तो वो दुआ शुरू हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, खामोश आह वो सदा है जिसे रब सबसे पहले सुनता है। ये बयान इस लम्हे से जन्म लेता है जब इंसान सब दरवाजे खटखटा चुका होता है और अब सिर्फ एक ही दरवाज़ा बाकी रह जाता है। वो दरवाज़ा जिस पर दस्तक नहीं दी जाती, बस सर रख दिया जाता है। ये आंसू शिकायत नहीं होते, ये सपुर्दगी होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का गहरा राज यही बताता है कि अल्लाह को वो दुआ अजीज़ है जिसमें बंदा दलील ना दे। बयान आहिस्ता आहिस्ता सस्पेंस में डूबा चला जाता है कि आखिर कुछ दुआएं कहे बगैर क्यों सुनी जाती हैं। वहाँ दिल बोल रहा होता है और ज़बान खामोश होती है। मेरी बहनों और भाइयों, ये टॉपिक आपको अपनी ज़िंदगी के उन लम्हों की तरफ ले जाता है जहाँ उसने सब कुछ कहने के बाद भी कुछ ना कहा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो आह लोगों के सामने ना निकले वो अल्लाह के सामने गूंजती है। जब आंसू दुआ बन जाते हैं और दुआ तकदीर में उतर जाती है। बयान के दौरान अल्फाज कम होते जाते हैं और असर बढ़ता जाता है। ये नाजरीन को मजबूर करता है कि वो खुद से सवाल करे, क्या मेरी दुआ शोर थी या खामोशी? आखिर में वो बात खुलती है जो दिल पर नक्श छोड़ जाती है कि कबूलियत का लम्हा अक्सर उस वक्त आता है जब इंसान मांगना छोड़ देता है और मान लेता है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ये बयान शोर में ख़त्म नहीं होता, ये सकून में ख़त्म होता है, एक नम आँख और एक मुतमईन दिल के साथ। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान दुआ मांगना का इरादा करता है, मगर दुआ उससे पहले शुरू हो जाती है। सीने से एक आह उठती है जो ना ज़ुबान मांगती है ना आवाज़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, वो आह जो सुनाई ना दे वही सबसे ज़्यादा सुनी जाती है। ये बयान उस कैफियत से जन्म लेता है जहाँ इंसान के पास कहने को कुछ नहीं बचता, सिर्फ महसूस करने को बहुत कुछ रह जाता है। वहाँ आंखें नम होती हैं मगर चेहरा खामोश रहता है। ये आंसू शोर नहीं मचाते, ये बस गिरते हैं और दिल हल्का कर देते हैं। हज़रत अली का गहरा राज ये बताता है कि अल्लाह बंदों को उस हाल में पहचानता है जब वो किसी और के लिए अदाकारी न कर रहा हो कि आखिर खामोश आह इतनी ताकतवर क्यों होती है। उसकी अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस ले जाता है, उन रातों को तरफ जहाँ उसने किसी को नहीं जगाया मगर खुद जागता रहा। वो लम्हा जब आँखों से आंसू बह रहे थे और दिल में सिर्फ एक नाम था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो दिल टूट कर झुक जाए वही रब के करीब होता है। ये टॉपिक नाजरीन के अंदर एक खामोश सवाल छोड़ जाता है, क्या मेरी दुआएं दिल से थीं या सिर्फ आदत से? यहाँ बयान एक गहरे मोड़ पर आता है जहाँ बताया जाता है कि दुआ की असल कबूलियत मिलने में नहीं, बदलने में होती है। जब बंदा बदल जाए तो तकदीर खुद रास्ता बदल देती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह खामोश दिल की ज़ुबान समझता है। ये बात नाजरीन के दिल पर आहिस्ता से दस्तक देती है, एक अजीब सकून के साथ ख़त्म होता है।
یہ بتا کے اگر آج دعا مانگتے ہوئے صرف آہ نکلی ہے تو مایوس نہ ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل جاگ چکا ہے، اور جاگا ہوا دل کبھی رد نہیں ہوتا۔ ایک یقین کے ساتھ کہ خاموش آہ بھی دعا ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں مانگی نہیں جاتی، وہ خود دعا بن جاتی ہیں۔ انسان سجدے میں جاتا ہے کچھ کہنے کے ارادے سے، مگر سینہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ الفاظ راستہ بھول جاتے ہیں۔ بس ایک آہ اور نم آنکھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اس بندے کو جلد پہچان لیتا ہے جو اپنی حالت بیان نہیں کرتا بلکہ اسے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ بیان اس لمحے سے شروع ہوتا ہے جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ اب کسی انسان سے بات نہیں بن سکتی۔ وہاں دعا رسم نہیں رہتی، وہ ضرورت بن جاتی ہے۔ آنکھیں خاموش ہوتی ہیں مگر دل ہل رہا ہوتا ہے۔ یہ آنسو شکایت نہیں ہوتے، یہ اس یقین کا اظہار ہوتے ہیں کہ اب جو بھی ہوگا رب بہتر کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ گہرا راز یہی بتاتا ہے کہ خاموش دعا سب سے اونچی دعا ہوتی ہے، کہ آخر وہ کون سی کیفیت ہے جس میں دعا الفاظوں سے آزاد ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کے ان لمحوں میں لے جاتا ہے جہاں وہ ہنستے چہرے کے پیچھے ٹوٹا ہوا دل چھپا کر بیٹھا تھا۔ وہ راتیں جب نیند آنکھوں سے روٹھ گئی تھی اور دعا دل میں جاگ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کے سامنے خاموش ہو جائے وہی سب سے زیادہ سنا جاتا ہے۔ یہ بات ناظرین کے دل میں گہرائی سے اترتی چلی جاتی ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے، کیا میں نے کبھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر ہارا ہوا مانا؟ یہاں بیان ایک اور موڑ لاتا ہے، جہاں بتایا جاتا ہے کہ قبولیت ہمیشہ چاہت پوری ہونے میں نہیں ہوتی۔ کبھی قبولیت صبر بن کر اترتی ہے، کبھی سکون بن کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، یا تو دے دیتا ہے یا دل بدل دیتا ہے۔ یہ بیان شور میں نہیں پڑتا، یہ خاموشی میں گہرا ہوتا جاتا ہے۔ الفاظ کم، اثر زیادہ۔ آخر میں وہ لمحہ آتا ہے جہاں ناظرین خود سے کہتا ہے، اگر آج میری دعا صرف آہ تھی تو شاید یہی کافی تھی۔ یہ بیان امید پر ختم ہوتا ہے، اس یقین پر کہ آنسو والی دعا اور خاموش آہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ دعا جو زبان سے نہیں بلکہ دل سے نکلے سب سے زیادہ سنی جاتی ہے۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے صرف ایک محتاج بن کر کھڑا ہوتا ہے، یہاں آنسو شکایت نہیں، صرف اعتماد اور سپردگی کے ہوتے ہیں۔ خاموش آہ اور آنسو والی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، جو دلوں میں گہرا اثر چھوڑ دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔